超痛，太努力。他跑出大场每次是爽，所以看。节目就是要多集。加油！炸虾乐园。确定不是皮？香油你可以帮我。你想要抽哪一个？虽然我喜欢黑猫，但它有手套。这个有。这个也可爱，有手套的都可爱。还挺牛。牛。请打开你的手。灰灰猫，我拿出来看一下，好可爱，而且还是毛茸茸。那我穿完了。表演元素的。在 SC， 很精美。现在石头是真的，就是。I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. I'm jealous.
大概跟你讲一下操作啦。我刚才操作就是你这样是0嘛啊，嗯。好，换你骑，靠近相机一点。各位，紧急状况！刚我电脑玩到一半的时候，突然眼前一片黑，突然就停电了。我原本以为是跳电，结果我现在已经过了大概快半个小时，外面灯火通明，这边一片漆黑。我现在只剩微弱的手机光源。我刚刚就是这里，我就在这里玩电脑，玩一玩，啪就没了，然后就眼前一片黑。哇，但这样看夜景还蛮美的。这里其他除了路灯之外，其他都是暗的。Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him, Christ the Lord. 4岁，即日起至12月22日，加法卡友全店单品消费满额88%。 Choirs of angels singing exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him, Christ the Lord.
flesh appearing. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. 当然来布置圣诞树， Ye faithful, 便宜也才149块，60公分左右。 come ye, 它这个是假的树，所以就是贴死啊，买买这种假树的好处，方便每年都可以拿出来用。那现在应该也很少在买这种， of angels. 它有点焦粗。 Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. 买了这个红色的球球，选的真不错这个红色的。最后一颗，完成了。 Sing choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. 早安，各位！刚刚去楼下问了一下，因为我们社区最近圣诞节快到了嘛，然后楼下大厅有办那个，就是他们要办圣诞节的园游会活动，所以就是有邀请住户，如果有想要设摊的话，就可以下来卖东西，卖一些吃的之类的，然后还有二手商品义卖啊，然后摸彩、抽奖等等活动，然后我就想说，因为住这里这么多年，从来没有参加过这种社区办的活动，今年刚好有空，可以想说，所以我就好奇下去问问看，然后结果就确定是要来卖我们的厚松饼汉堡。有前阵子我有出影片，那个还没有看的可以去看。做这个其实是不会很难啊，是蛮简单的，而且应该很多人还没有吃过，所以想说做一下，让大家试一下味道，也不敢说100%还原啦，但就我个人觉得蛮像的，而且确实蛮好吃的。然后再另外做个，也是我之前做过的巧克力马卡龙，然后跟咖啡，大概就这些，就是一个汉堡搭配咖啡，然后可能再来个甜点。所以我现在要开始我的计划，时间呢只有1周，今天是星期1，然后礼拜6就是活动，从今天开始要准备，因为包含还要做马卡龙嘛，比较麻烦。我要现在写材料要什么，然后等一下可能要出去买一趟，等等见。采买完毕。这边只是一小部分而已，有一些还没有拿出来，因为都是放在冰箱里面。那这次呢，想要做的是前阵子很红的麦当劳厚松饼堡跟巧克力马卡龙伯爵茶司康，明天开做。Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Sing
做出来，后来又做了一批，就是第2次做的那个温度有点不对，所以它的裙边有点炸开了。不过味道一样，而且质地也非常好，就只是它裙边炸开。那这个呢是第1次做的，就是比较成功的，比较漂亮的，所以就有2种，成功的卖50啊 ，NG 的卖40。OK。 Adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, word of the Father, now in flesh appearing. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. 非常完美的开口，这就是司康要有的样子。让它冷却一下，等一下我们再来吃。太香了，我迫不及待想要来吃一个。我们先试吃一下。哇，在冒烟呢。いただきます。好松软哦。它里面有点介于感觉快要熟了，就是有点半熟的，蛮喜欢这种口感，很湿润，让你吃起来不会觉得这么干，然后底部烤得很酥脆。伯爵茶的味道，我觉得刚好，不会到太浓，然后吃起来很香，觉得可以耶，这个好吃哎，真的超好吃，不愧是刚出炉的。Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord. 鸡蛋。蛋呢？ Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ the Lord.
flesh appearing. Come, let us adore